متابعة راديو ام في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين وراح نسكتوا عن قضية خطيرة. تقرير لجمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته لابوس كشف أنه علامات الملح المتوفرة في الأسواق الجزائرية راهي مغشوشة وما تتوفرش على مادة اليود، مادة مهمة لجسم الإنسان. هناك 20 علامة موزعة بالسوق الوطنية تسبب أمراض مستعصية، منها من تضمنت 0 غرام، يعني ما فيها حتى أوكين جوت من مادة اليود، حيث نقصها في الجسم يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة عن جسم الإنسان، لا سيما الأطفال والحوامل وكذا المصابين بالغدة الدرقية ولا كومونيمون أبلي الغواتر. وأوضحت الجمعية أنهم راسلوا وزارة الصحة بخصوص هذه القضية شهر أكتوبر الماضي بالنتائج المتحصل عليها، والتي أظهرت عدم مطابقة كل علامات ملح المائدة اللي راهي مطروحة للبيع في السوق. وكذلك نشرت جمعية حماية المستهلك نتائج التحاليل الكارثية اللي قامت بها منذ بداية شهر مارس الماضي، يعني شهر مارس 2021، بالتنسيق مع المركز التقني للتحاليل الفيزيولوجية والكيميائية. وذكروا أنه سنوات من قبل سنة 2018 يعني كان قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك، قال أنه اللي هو مصطفى زبديلي راح يكون معنا اليوم كأول مشترك للتعليق حول هذه الدراسة. قال أنه حوالي 84% من العلامات المحلية للقهوة غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها في التشريع. دونك القهوة يعني مادة مستهلكة بكثرة بالجزائريين وفي العالم كذلك، هي من أكثر المواد استهلاكا في المواد الغذائية الأساسية. ووضح أستاذ زبدي، قال أنه المنظمة تاعو دارت تحاليل لمعدل السكر في القهوة والتوسيم القانوني لها على 12 علامة تجارية لقهوة منتجة محليا، وكانوا عرضوها على 3 مخابر. وحسب نتائج التحليل يعني غياب تام للمطابقة سجل، سواء فيما يخص معدل السكر المرتفع اللي كان كثير في القهوة، وعدم ذكر المواد المضافة والمعدلات تاعها على غلاف المنتوج. راح يكون هذا موضوعنا اليوم. هل أنتم يعني تعطيوا أهمية المواد لا كومبوزيسيون لكل المنتوجات اللي تشريوها، إما المحلية المنتجة محليا أو المستوردة ولا لا؟ هل عندكم هذه الثقافة ولا لا؟ هل تمدوا أهمية لكل الإضافات في المواد إما الغذائية وغيرها؟ يعني ما يشغل المواد، حتى المواد اللي نون كومستيبل نهتموا نورمالمون لكل المواد المضافة والمواد الصنع. معنا مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك. أهلا أستاذ. أهلا، مساء الخير. مرحبا بك في مرانج ساكتين. شكرا جزيلا لقبولك الدعوة، وخاصة للتعليق حول الشيء الخطير والتقرير اللي كشف عن غياب مادة اليود في الملح المائدة. كيف يعقل مصطفى زبدي؟ شكرا. لازم نعرفوا أنه صناعة الملح هي صناعة سهلة، لا تحتاج إلى عتاد كبير أو إمكانيات كبيرة. هي أيضا مادة استهلاكية كثيرة ومنتشرة، ما كانش عائلة، ما كانش بيت اللي ما يشريش الملح. على هذا الأساس الغش في هذه المادة يعني غش قديم ومتداول، بما أنه الذي يقوم بتعبئة الملح، ونعرفوا أنه أملاح يعني طبيعية ما راهيش مصنعة، عوض أنه يزيد مادة اليود فيها وهو ملزم حسب القوانين والنصوص الوطنية، ما يزيدش ولا حتى ينقص من التركيز تاعها. وهذا يخلق يعني مشكل بالنسبة للمستهلك الجزائري، وعليه المنظمة مثل ما كانت تقوم في السابق بتحاليل مخبرية على منتوجات عديدة لتنبيه السلطات العمومية الرقابية، وكذلك لتفطين المستهلك، وأيضا لدحر المتعاملين الاقتصاديين الغشاشين. تحدثنا عن هذا الموضوع بإسهاب وعدنا ليه نظرا للأهمية تاعو، وأعتقد بأنه رسالتنا وصلت للسلطات المعنية أنه لابد في الإسراع من القيام بالتحقيقات، لأنه حسب علمنا بعد مراسلتنا الأولى يعني قيل لنا أن هنالك تحقيق، ولكن
احنا انزعجنا بما انه هذا التحقيق طول اكثر من سنه. يعني كان ولا بد ان يكون هنالك يعني حديث عن هذا الموضوع لاجل يعني دق ناقوس الخطر، ونقولوا بانه كاين ناس غشاشه وللاسف الشديد تحوس على المال فقط ولا تهمها صحه المستهلك. أستاذ مصطفى زبدي، يعني لما نشوف أنه بعد تحاليل ونشوف أنه غياب نهائي لمادة اليود لأكثر من 20 علامة لملح المائدة، يعني هنا نشوف كذلك من جانب الغش تاع المصنع صاحب هذا العلامة، لكن من جهة أخرى كاين غياب الرقابة. يعني والرأي الرقابة باش نشوف يعني علامة كما هذه تسوق في الأسواق. كاين مشكل آخر اللي هو الرقابة. مصطفى زبدي، نعم، شوفي، لابد أن نفرق أن الإشكال يكمن في نقطتين. نعم. النقطة الأولى أنه هنالك علامات تسوق منتوجها وهي غير معتمدة وبدون سجلات تجارية، لأني قلت في الأول أنه البيع الملح لا يحتاج إلى وسائل كبيرة، بمعنى أنه الإنسان عنده مخزن، نعم. يجيب آلة توظيف، يجيب المادة الأولية ويدير أي اسم أي عنوان ويبيع. وهذا ما اكتشفناه للأسف من خلال حتى ردود يعني بعض مديريات التجارة علينا، وتقول لك باللي هذه العلامة لم نجدها. الإشكال الثاني واللي ماهوش خاص بالملح فقط، خاص بكل العينات التي تؤخذ لأجل التحليل من طرف أعوان الرقابة أو جهات أخرى. قلنا ونكرر بأن العينات لابد أن تؤخذ من السوق. من المستحيل أني نروح إلى مصنع ونأخذ العينات ونروح نديها للتحليل. ذلك صاحب المصنع من غير البديهي ومن غير المعقول أنه راح يخلي أثناء الرقابة عينات غير مطابقة. وعلى هذا الأساس أيضا احنا أحيانا كنديروا بعض التحاليل ولما يتم يعني تأكيدها أو نفيها من عند الأجهزة الرقابية يقولون باللي تم مراقبة المنتوج والتحاليل تاعو عادية. بالطبع تلقاها عادية لأنك خذيت العينات من المصنع، العينات تأخذ من السوق. احنا أحيانا كمنظمة لما نحب نديروا تحاليل على عينات تصلنا كثير من المكالمات الهاتفية من أصحاب المصانع، من أصحاب المنتوج، واللي يخبرونا يقولون ما تقلقوش روحتكم اترك احنا نجيب لكم باطل العينات. هو على بالي واش راح يجيب لي؟ راح يجيب العينة المصنعة بريفو سبيسيال بور اناليز. وي سبيسيال بور اناليز. انه امر غير معقول. نعطيكم مثال حكايه فقط. تفضل. يعني لاجل تنبيه يعني الراي العام، انه مثلا مره من المرات كنا رايحين نديروا درنا تحاليل على منتوج ولقيناه غير مطابق لعده علامات. والمتعاملين احتجوا، قالوا لنا كيف انتم ديروا تحاليل وحنا ما تخبروناش وكذا، وشكون يقول لنا باللي ما درتوش حاجه يعني في العينات ونقصتوا وغير ذلك. قلنا لهم معليش، المره الجايه كي نكونوا رايحين نديروا اخذ عينات من السوق نعيطوا لكم، راكم موافقين؟ رانا موافقين. عيطنا لهم نهار من قبل باش نقولوا لهم رايحين ناخذوا عينات، اروحوا للمكتب تاعنا. تعجبت في صبيحه ذلك اليوم، يعني في النهار اللي رايحين يجوا فيه، دخلت الى المحل ويقول لي صاحب المحل، يقول لي واش كاين؟ نقول له غير الخير. يقول لي البارح جاتني بعض العلامات في هذا المنتوج محدد، وخذوا كل المنتوجات اللي عندي واعتذروا وقدموا لي منتوجات واحده اخرى جديده افيك ان بونus. يعني غش واحتيال بكل الطرق الممكنه. فوالا سيتادير لما سمعوا باللي رايحين ناخذوا عينات راحوا للمحل اللي قريب للمقر تاعنا، يقول لك سيرمون رايحين يشروا من عند هذا ان كروند سوبيرات، وراحوا نرفدوا هذوك العينات وحطوا عينات واحده اخرى وسمح لنا هذا اللو هذايا فيه خطا وهاك لو واحد اخر. يعني معتقدين باننا لما نروحوا للصباح معاهم رايحين نرفدوا العينات اللي وضعوها هم بالامس بالليله هذيك. اذا احنا هذا مشكل
راه واقع في كل المنتوجات، ونبهنا الى هذا الامر منذ سنين. قلنا انه لابد ان تخصص ميزانيه لاعوان الرقابه. هذه الميزانيه تكون لاخذ العينات من السوق لاجل التحليل. اذا حبينا نحميو صحه المستهلك ما راهوش من خلال اخذ العينات من المصنع. نعم. سيد مصطفى زبدي، من المفروض في هذه الحالة يعني وزارة الصحة ووزارة التجارة فيما يخص المواد الغير مستهلكة هي اللي تتحمل مسؤوليتها في هذه الحالات. شوفي، وزاره الصحه للاسف احنا مراسلات اللي نبعثوا لهم حول مهم. منتوجات وحول كل ما يمكن ان يضر بصحه المستهلك نقول باللي ما يجاوبوناش، ما راهمش يجاوبوا. وزاره الصحه لا ترد. وزاره الصحه حول المنتوج الاخير الملح ما جاوبتناش. الان اللي راهو يتعامل معنا هي وزاره الفلاحه ووزاره التجاره، وبطبيعه الحال نحن نتمنى ودرنا لقاء في هذا المجال وطرحنا مشكل المنتوجات المراقبه، وبالاخص ذكرنا الملح، وابدينا اشمئزازنا من خلال انه هذا التحقيق قد طال امده، والمشكل مشكل صحه عموميه. راك سبقتني، انا كنت حنطرح لك سؤال نقول يعني ما كان رد وزارة الصحة، راك تقول انه يعني ما كان حتى رد. هادشي برهن لنا مرة اخرى انه من هنا من جهة كاين غياب الرقابة، غياب تام للرقابة، ومن جهة اخرى كاين استخفاف بصحة المواطن. أنا نشوفها انه استخفاف بصحة المواطن في هذه الحالة. استاذ مصطفى زبدي، ماذا بيا نعاود نولي لدراسة يعني كانت في سنة 2018. كنت درت دراسة حول القهوة المنتجة محليا. حوالي 84 من العلامات المحلية للقهوة شفتوا أنه كاين يعني معدل السكر في كل قهوة كان ما يحترمش المعدل القانوني، وكذلك عدم ذكر المواد المضافة والمعدلات على غلاف المنتوج. سيد مصطفى زبدي، ما كانت الإجراءات بعد هذا الدراسة وهذا التقرير؟ الحمد لله بعد هذه الدراسه نقدر نقولوا انه كل المتعاملين رجلوا روحتهم. جميل. هذا هو الامر المهم. جميل. نعم. أنا في تلك الفتره لم نذكر العلامات الغير مطابقه، مهم. ولكن ذكرنا العلامات المطابقه فقط، لاننا لا نريد خوض معارك قضائيه وفي العداله بتهمه التشهير. نعم. لو أن كثير يعني لامنا، ولكن ماهيش خدمتي انا باش نذكر العلامات الغير مطابقه. نعم. في نعم. نفس الوقت اعطينا العلامات لوزاره التجاره، مهم. وهي اللي تنشر العلامات الغير مطابقه. مثل الان مثلا خاوتنا مرضى السيلياك يلوموا في المنظمه تاعنا ويقولوا لنا علاه ما درتولناش العلامات الغير مطابقه من المنتوجات اللي لقيتو فيها الجلوتين وهي مكتوبه سون جلوتين. انا نجاوبهم نقول لهم انه التحاليل الكامله بما فيها الجلوتين وسون جلوتين راهي عند وزاره التجاره، وانا يعني في غنى عن متابعات قضائيه. انا عييت من المتابعات القضائيه. من حقك. نعم. راني كل نهار في ولايه ولا في محكمه. لماذا؟ لانه الانسان واش يخسر عليك المتعامل الاقتصادي؟ يرفع عليك قضيه بالتشهير. الان كاين سلطات عموميه هي اللي تتحمل مسؤوليتها في ذكر العلامات الغير مطابقه، ولكن في مشكل القهوه يمكن القول انه الحل الحمد لله انه كثير من العلامات اللي كانت في ذلك الوقت توصل حتى 15% من القهوه تاعها سكر محروق، الان رجعت الى صوابها وعرفت انه الحمد لله هنالك منظمه تقوم باخذ عينات وبالتحليل وبايصالها الى السلطات العموميه. مهم. قبل ما ننهيو الاتصال سيد مصطفى زبدي، نعاودو نولوا لقضية الملح. يعني وش اللي يخلي الناس هادو انهم وش يخلي المتعاملين اللي وراء هذا العلامات انهم كالي لا موتيفاسيون انهم يبيعوا ملح بدون مادة اليود؟ هل هي يعني مادة اليود مادة غالية نوعا ما للإنتاج؟ وشنو هو الهدف؟ صحيح، هو عامل هامش الربح. هذا ما كان لازم نعرفوا انه ماده اليود ماده مستورده غير مصنعه محليا. نعم. يتم استيرادها، وبطبيعه الحال لما تكون الصناعه تاعو صناعه خفيفه ما يحتاج دي غرون ميلونجور وخلاطات كبيره ويجيب يبدا يحوس على الماده الاوليه وكم هي النسبه اللي لازم يديرها. بطبيعه الحال هو نحن لا نعلم اذا كانت بسوء نيه او بحسن نيه، ولكن على كل حال هو دايرها انه بدون يعني مخلطها وداير باليود، لانه يعلم انه من ضروري داير اليود. ولكن
لا نعلم إن كانت بحسن نية جاهل أنه هنالك عواقب صحية ولا ما هو الجاهل. احنا لابد أن نحذر من هذا الأمر. إذن هو البحث عن هامش ربح إضافي، وكذلك التكاسل، وعدم البحث عن الجهد لأجل تقديم منتوج نوعي وسليم للمستهلك. شكرا جزيلا سيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك لا. وبيئته. ما زال دائما على ما راناش ساكتين على هذا التقرير المخيف لجمعية حماية المستهلك. قولوا لنا انتم على 077 77 66 98 اللي عندكم تجارب يعني مع علامات جزائرية، مع منتوجات جزائرية أو مستوردة، كما كان أستاذ مصطفى زبدي كان عطى لنا مثال حول سيلياك، يعني الحليب الذي لا يحتوي أو المنتوجات التي لا تحتوي على الجلوتين. المفروض أنها ما تحتويش على الجلوتين لأنه في المعلبات مكتوب أنها ما تحتويش على الجلوتين، لكن ظهر في الأمر أنه تحتوي على الجلوتين ومصنعة بالجلوتين. قولوا لنا إذا عشتوا هذه التجارب، إذا عندكم يعني ثقافة قراءة المكونات وكل المواد المضافة ولا لا، إلا عندكم خاصة ثقافة يعني إشعار هذه الجمعيات مثل جمعية حماية وترقية المستهلك أو وزارة التجارة، وزارة الصحة، مع أنهم ما يردوش ربما في بعض هذه الحالات، لكن هل يعني تعودتم على إشعار أو إختار هذه المنظمات المختصة في هذه الأمور ولا لا؟ على 077 77 66 98. نروحوا لفاصل موسيقي ونعود نبقاو معنا. عودة مجددا لبلاطو نيس حمزة شلوش. حصتكم ما راناش ساكتين، ما راحش نسكتوا على تقرير جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته حول 20 علامة لمادة الملح، ملح الطاولة عفوا، اللي تضمن 0 غرام من مادة اليود، ونقص هذه المادة في الجسم راح يؤدي إلى مضاعفات صحية. هذا الشيء راح توضحه لنا الأخصائية في التغذية إيناس أكروف. أهلا إيناس. سلام أبد. الو، مرحبا بك ناس في ما راناش ساكتين. انت كمختصه في التغذيه، شفنا انه تقرير جمعيه حمايه المستهلك وبيئته تقرير خطير، يقول انه اكثر من 20 علامه يعني معروفه في الجزائر للملح الطاوله لا تحتوي على ماده اليود. وعلاش هذا الشيء خطير على المستهلك ايناس أكروف؟ Alors, chez Habakhatel, parce que je vais vous expliquer. Premièrement, l'iode, c'est un minéral qui n'est pas... c'est-à-dire que le corps ne fabrique pas l'iode. Qui fait لازم احنا بالتغذية تاعنا on rapporte les besoins journaliers en iode le corps تاعنا. Sache le rôle تاع اليود، شو le rôle تاعو، c'est le bon fonctionnement de la thyroïde، الغدة الدرقية. Voilà. Et aussi le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides qui sont essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Donc, premièrement. Deuxièmement, l'iode, c'est-à-dire le fœtus, le ventre de la maman, la maman, elle rapporte une quantité l'ilazmat à l'iode. L'apport quotidien. L'apport quotidien. Alors, je vous rappelle que l'apport quotidien, par exemple, pour un adulte ou un adolescent, il est de 150 microgrammes par jour. Et ça diffère un enfant, il a des besoins de 0 à 3 ans, il aura besoin de 50 à 80 microgrammes par jour. Et la femme qui est enceinte quand elle allait, elle aura besoin de 200 microgrammes d'iode par jour. Bon, certes, c'est une quantité négligeable, c'est pas du tout une quantité négligeable, il ne faut pas du tout jouer avec ça. Parce que, par exemple, pour le fœtus, ça va engendrer une malformation, parce que l'iode, il participe au développement cognitif et développement nerveux. Voilà. En ce qui concerne aussi les sources de l'iode, c'est
les aliments mangent des quantités vraiment négligeables d'iode. C'est pour ça que Le sel de table est très important. le sel de table est très important. C'est pour ça que justement l'OMS, il y a une dizaine d'années, ils ont demandé à ce que l'iode soit intégré au sel parce que c'est la méthode la plus facile. On rajoute une petite cuillère de sel et on a nos besoins journaliers en iode. En une demi-cuillère de sel, cuillère à café, je suppose. Exactement, tout à fait. Justement, cette cuillère-là, la cuillère à vie, elle est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et concernant Inès Akrouf, باش نولوا ربما la composition, les ingrédients de chaque produit alimentaire, c'est-à-dire quel est le conseil ou la suggestion que vous donnez aux citoyens, à tout le monde, pour savoir si les ingrédients, si le produit contient bel et bien les ingrédients mentionnés ou pas? En fait, et surtout peut-être comprendre les mots qui sont écrits parce que c'est pas ce ne sont pas des mots familiers voilà, à tout le monde. Justement, on va faire simple et bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la liste est longue, plus avec le produit marche mieux. Donc très bien. C'est déjà une bonne c'est déjà le premier conseil et le plus facile, on va dire. Voilà, il faut regarder la liste d'ingrédients. On fait très attention aux trois micro-aliments qui sont protéines, lipides et glucides. On ne peut pas savoir. Vous savez, il y a même des additifs qui sont nocifs et même en tant que nutritionniste, on ne connaît pas encore l'ampleur de ces additifs-là sur le corps, sur la santé. Donc, moins il y a d'additifs sur la liste, plus le produit est bon. Plus la liste est longue. Les ingrédients est longue. Voilà. Plus c'est mauvais. On devrait se méfier de ces produits-là. Exactement. Et justement, il y a peu de sensibilisation sur ça. Les gens n'ont pas assez d'informations et ils vont directement sur Internet. Des fois, il y a plein d'idées reçues sur Internet, à droite et à gauche, qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas correctes. Qui ne sont pas, c'est peut-être des informations non vérifiées. C'est malheureux qu'en Algérie, il n'y a pas assez de sensibilisation, il n'y a pas assez d'informations, c'est-à-dire que l'information n'est pas à la portée de tout le monde. Et Inès Akrouf, je vais avancer un constat personnel. Certains produits cosmétiques produits en Algérie, en tout cas c'est des marques algériennes, ne contiennent pas le logo qui mentionne en fait en combien de mois on peut utiliser le produit après ouverture. Donc on a juste la date de péremption. Comment ça se fait, Inès? En fait là c'est lié à un problème de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Et donc, je pense que ça veut tout dire. Oui, il n'y a pas, il n'y a pas de contrôle. Tout le monde est dans l'impunité, donc tout le monde se permet de faire ce qu'on lui semble. Merci beaucoup, Inès Akrouf. Je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir. مازال دائما في ما راناش ساكتين. اتصلوا بنا على 077 77 66 98. قولوا لنا انتم تاني تلاقيتوا يعني بعلامات جزائريه اللي ما تحتويش على المده صلاحيه المنتج بعد الفتح. كاين العديد من الناس يعني اللي لاحظوا هذا الشيء ولكن للاسف لحد الان رانا نشوفوا منتجات ماهيش منتجات الاستهلاك لكن منتجات كوسمتيك المنتجات اللي نستعملوها في الجسم نتاعنا اللي ما تحتويش على هذه العلامه اللي هي مهمه دائما نلقاوها على شكل ام يعني مدة الأشهر يعني عدد الأشهر للاستعمال بعد الفتح وهذا ما عنده حتى علاقة مدة انتهاء صلاحية المنتج. اكتبوا لنا كومنتار ولا اتصلوا بنا على 077 77 66 98. شاركونا الحديث حول هذا الموضوع الذي يهم من المفروض أنه يهمنا كلنا. مجددا لبلاتو ما راناش ساكتين. سوفون لي برودوي هيلثي الصحيه اللي ما فيهاش مواد مصطنعه ومواد اضافيه يكون ربما الاستهلاك تاعها قليل والناس يعني ما تروحش ما تشريش هاد المواد. هاد الشيء اللي لاحظاته معانا ايناس عاشور. اهلا ايناس عاشور. الو
Oui, bonjour madame. Bonjour, مرحبا بك معنا في مرناش ساكتين. يسلمك, merci pour l'invitation. احكي لنا شوية على votre projet إيناس عاشور. Alors, en gros, moi je suis une sportive, Mhm, on va dire une bonne hygiène de vie qu'on m'a inculqué ملي كنت صغيرة على أي حال. mhm, Et je suis très très sur le healthy lifestyle parce qu'on sait que le corps nous donne ce qu'on lui donne en contrepartie. oui. Donc je me suis lancée dans un petit truc personnel qui fait des snacks healthy. Des snacks healthy. Alors, avant de développer nous informer sur votre projet, qu'est-ce que ça veut dire healthy? On va vulgariser un peu le mot healthy. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas. Exactement. Mhm. Beaucoup de gens qui ont des notions différentes du mot healthy, ils vont croire que c'est du bio, mais c'est beaucoup plus healthy. En français, c'est santé. Mhm. Donc, c'est des produits, on va dire des snacks, comment dirais-je, D'origine naturelle? d'origine naturelle. Mhm. On va plus vers le naturel, pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs, et des produits de moins en moins raffinés, les moins raffinés possibles. Mhm. Et pourquoi ces produits-là coûtent relativement un peu plus cher que les produits de grande surface, les produits de grande consommation? C'est la qualité des produits premiers qu'on utilise. Mhm. Au lieu d'utiliser du sucre raffiné qui coûte, on va donner un prix approximatif 100 ou 150 dinars le kilo, on utilise du miel qui est un sucre meilleur pour la santé, Mhm. naturel, Du miel pur, oui. raffiné, du miel pur, et on est là dans une fourchette de 1700 dinars les 500 grammes minimum. Oui, oui. Donc, à titre d'exemple, un truc basique. Mhm. On va mettre de côté la farine blanche, si on la compare avec de la farine complète, ou d'autres farines sans gluten, ou des farines à base de flocons d'avoine, etc. On ne joue plus sur le même marché de prix. Donc, si on prend les produits Camel et on essaye de faire un produit final, c'est tout à fait normal qu'il y ait une grande différence sur le prix. Et est-ce que ces produits-là healthy suscitent l'engouement des acheteurs, Inès? Algériens, on va dire. Bon, on va dire que les Algériens sont de plus en plus conscients concernant leur santé. Ils vont vers le healthy, mais مازال ما عندهمش, comment dirais-je, la culture du healthy. Je pense que c'est beaucoup plus. C'est pas une question de culture, c'est peut-être une question de pouvoir d'achat, Inès Echol. Donc le choix est vite fait entre 1700 dinars, les 500 grammes de miel pur et 150 dinars de kilo de sucre. Je pense que le choix est vite fait par rapport à un Algérien moyen. Non, là, le pouvoir d'achat. Je ne parle pas de la quantité, mais je me parle. Oui, oui. Ils sont en train d'essayer de faire des efforts. Mhm. Il y a de plus en plus de personnes qui font attention à ce qu'ils mangent. Oui, et la transition de. Oui. Mais ils ont des notions fausses. Par exemple, une personne, tu lui dis ça c'est du healthy, tu dis on parle pas de ça. On parle pas de grossir ou de perdre du poids. On parle de quelque chose de bon pour la santé. Après, ils confondent le healthy avec le bio. Or, bio, c'est on va dire, c'est une agriculture biologique, mais on parle en contrepartie de quelque chose de santé. تقدر تكون حاجة bio, mais ماهيش santé. Je vais prendre du fromage bio, du lait bio, je sais pas, du citron bio, mais le mélange quand je le mange, c'est pas santé parce que j'ai trop de gras, peut-être trop de sucré, trop de. Donc il faut faire la différence, il faut faire la part des choses. Les gens, ils essayent, mais ils confondent. Mhm. Et vous trouvez que vos produits ne suscitent pas beaucoup d'engouement? Parce que c'est healthy ou parce que c'est peut-être un peu plus cher que les produits de grande surface? Là, on va parler par contre de pouvoir d'achat. Quand on leur met un produit healthy et un produit de grande surface, ils font la différence parce qu'au lieu d'acheter quelque chose, par exemple, à 200 dinars en grande surface, ça va leur faire beaucoup en quantité. Mhm. En healthy, ils vont trouver que c'est insuffisant. Mhm. Donc, ils comparent, mais ils disent non, pour le même prix, moi, je préfère avoir ça. Mhm. Même si c'est du unhealthy, mais je préfère...
Et là, on revient sur le point le plus important, je pense, c'est qu'il y ait le pouvoir d'achat des Algériens qui ne leur permet pas peut-être de faire cette transition-là. Parlez-nous un peu de vos snacks, Inès Aïchour. Alors, ça avait commencé en rigolade. Mhm. Généralement, c'est des barres céréales, du granola pour les petits-déj, des muffins, différents muffins. Et les produits se font en classique, version classique ou version sans gluten pour ceux qui ont la maladie cœliaque. Mhm. Il y a aussi on vise beaucoup plus les gens qui font attention à leur santé et les sportifs. Donc il y a les barres céréales, les boules énergétiques, les barres énergétiques pour la récupération après sport et des snacks très préparés avec des granolas en verrine, des graines de chia. On essaye d'introduire tout ce qu'on peut de bon et de bien en quantité bien dosée et bien calculée surtout. D'accord. Et est-ce que vous produisez ça dans un local, vous avez une petite usine, vous le faites chez vous? Comment vous vous assurez de la conservation des produits surtout? Alors, l'avantage et l'inconvénient en même temps, c'est que je le fais à la maison. Mhm. Donc, je connais mon labo. Je fais la différence. J'ai deux labos différents pour ne pas mélanger pour ne pas infecter les produits sans gluten surtout. Mhm. Et tout se fait sur commande. Donc, il n'y a pas de temps d'attente. Mhm. Et c'est des produits qui ont une durée de vie bien précise. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorants ni de conservateurs. Donc, il y a une durée de vie bien précise. Est-ce que est-ce que vous avez un nutritionniste, un spécialiste qui travaille avec vous pour vous donner les délais de péremption de chaque produit, les bonnes conditions de conservation? Moi, personnellement, je suis diplômée en nutrition sportive. D'accord, très bien. Et je travaille avec une nutritionniste aussi. Mhm. Et vu, on va dire, l'hygiène que j'ai toujours eue durant toutes ces années. Vous avez assez d'expérience pour juger. Exactement. J'ai été le meilleur cobaye pour les produits, on va dire. D'accord. Très bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance et une longue haleine pour votre projet, Inès Aïchour. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Au revoir. نظن انه لحقنا لنهاية عدد اليوم. الفريق التقني خلاص الوقت البرنامج ولا لا؟ خلاص وقت البرنامج لعدد اليوم. حاولنا نوعيكم عن هذا التقرير الخطير لمنظمة حماية المستهلك وبيئته حول غياب مادة اليود في الملح. كانت هذه الدراسة يعني مش جديدة، كانت دراسة أخرى يعني كانت آنذاك في سنة 2018 كانت أحدثت ضجة وكانت خطيرة حول مادة القهوة. عدة علامات من القهوة، 84% من القهوة المصدرة أو لعلامات محلية عفوا المنتجة محليا كانت يعني تحتوي على يعني معدل كبير من السكر، وكذلك المواد المضافة ماهيش مكتوبة في التعليب. هذه يعني تخلينا نطرح تساؤلات حول هل فعلا يعني نعرفوا ولا عندنا دراية أو ثقافة بكل المنتجات أو المواد المضافة والمواد لا كومبوزيسيون لكل هذه المنتجات. حاولنا يعني عن طريق اللي يشاركوا معنا يعني نوعيكم عن ضرورة فهم على الأقل أو تكون عندنا دراية وفكرة عامة حول المواد المضافة لكل المنتجات اللي نستهلكوها المتوفرة في السوق، إما المصدرة أو المحلية. نعود نقول لكم في موضوع جديد نهار الحد، موضوع جديد نفس القناة، ودائما الآراء تبقى مختلفة والوجهات النظر تتضارب في مراناش ساكتين. جو سويت ان اكسلون ويكاند، إلى اللقاء.